जय बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। महापुरुष अच्युतानंद मालो मालिकार लिखिथिले कहले समय एमिति आसीबो जे कलिजुगरे केवल अधर्म बढ़िबो ता नुहे धार्मिक लोक माने मध्य रहिबे जो माने धर्म को रखिबे ए कथा मु कहून महापुरुष लिखिचंते माने कहले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे कहले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे आउ लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे प्रति गाँ रे होम यज्ञ हब आउ लोक माने नाम प्रेम रे मातिबे आउ माँ सत्य होउछि मालिका आस्ते आस्ते लोक माने माँ आध्यात्मिक दिगरे जीवाको लागिलानी एमिति एक समय आसे आपे आपे तुम पादे मथा नहीं जा ये किछि दिन पूर्व गोटे सांगटी आउ गोटे सांग घरे जाई पहुँचला सांग कहला जानिचु मो पुओ तृतीय रे पाठ पढ़िलानी ना डाकिलु पुओ को पुओ डाकिले ए पुओ सुन अंकल आछन प्रणाम कर पुओ संगे संगे प्रणाम कला अच्छा कौन तो पुओ टैलेंटेड टिके टिके पचारिलु पुओ को कौन संगे संगे माँ पुओ को पचारिला बापा ए अंकल आछन कह टिके मु जा पचारुछे ना कौन पचार बापा ना ए ओडिसा रो राजधानी कोउटी पुओ संगे संगे उत्तर देला बापा ओडिसा रो राजधानी परा कटक बापा 50 टका बाहर कला पुओ को देला पुओ जते बळे पळै गला सांग कहला कहला हे रे मूर्ख तो पुओ तो भूल उत्तर देला अरे ताको कोन 50 टका देला इने ओडिसा रो राजधानी तो भुवनेश्वर तो पुओ कटक कहला ताको कोन 50 टका देला संगे संगे बापा कहला तू कोन जानि छु आरो सप्ताह रे पचरथली बालेश्वर कहउथला ये सप्ताह रे कटक पर्यंत आइला आउ भुवनेश्वर केते बाट आर सप्ताह रे बळे भुवनेश्वर पहुंची थब तेणु निश्चिंत भाव रे अच्युतानंदंकर मालिका सद होउची आस्ते आस्ते लोक माने निश्चिंत भाव रे नाम प्रेम रे माति बोली महापुरुष लिखिथिले कहले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे आस्ते आस्ते मनुष्य परिवर्तन हो तेणु निश्चिंत भाव रे कोनोसी ना कोनोसी जगह रे जो जगह रे नाम ना यज्ञ किछि हो नथला एबे आमे गला बेलु को नुवा नुवा अनुष्ठान सब सृष्टि हो लोक माने आस्ते आस्ते जोड़ी होउछ तेणु निश्चिंत भाव रे लोक माने आस्ते आस्ते परिवर्तन हेबो बोली महापुरुष लिखिछ काहे के ना मालिका रे महापुरुष कहिले आउ समय नाही कहले आउ बेसी बेळ नाही लोग ओळ निकटे होइबो देखा ओळ निकटे होइबो देखा पंच सखा माने कहि जाय चति पुराण रे अछि लेखा जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत जय जगन्नाथ जय श्री अच्युत बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय समस्त टिके हाथ टिके दबा बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल मालो हाथ टिकिले समर्पण अधा हाथ टिकिले हैराण बिल्कुल न टिकिले कृपण आउ आमे एमिति प्रभुंकर कथा सुनुचे हाथ टेकी देले सबु देई दबो एमिति ठाकुर सिए बढई करिले अनैबो नाही जते डाकु थाउ जे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तेणु शेष को जेतले वर्षा जोर हैला ये खोला पेंडाले आमे भितरे रही आगे हाथ टेकिलु सब महाप्रभु कृपा कर देखो पाग कुआड़े बढ़िया हो तेणु निश्चिंत भाव में हाथ टिकी देले सबू देदेव एमती ठाकुर सीए बढ़ई करिले अनैब नाही जिते डाकु थाउ जी बोल आनंद एक बार तेणु माँ सब बेले माँ गोविंद को इंद्र तो डरती हेले बेले बेले परीक्षा नियंती आपण कहे कहीं ओडिया भागवत लिखाई खाली जदि खाइबा पीवा ही था
ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯାହା ହଉଛି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ବଢିଆ କି। ସତସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ମାନେ ଟିକେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଲେ ଜେନର ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଜେନର ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहले जेनर तप आचरती देवे ताहांक विघ्न चिंता। जो माने तपस्या आचरण करती देवता माने तो मां विघ्न चिंता करबा कथा करी। काहे कि देवता माने कहती अरे ये माने तो सब मां भोजिबा तो खाई घर को फेरिबा कथा। आ ये सत्संग रे बसिए माने आउ नरक नुहे के स्वर्ग न सीधा जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। आंकर गति तो परम गति हम कहीं सत्संग भी महात्म्य छोटिया नुहे। ठाकुर कहते माँ सत्संग अटे मोर निवास सत्संगे नकरे काल प्रवेश। सत्संग समस्ते बसी पारती ना कहीं सत्संग काल प्रवेश करें ना। तेणु एमाने जदि परम गति पाइबे माँ देवलोक देवता पुरक किए जीव तो से कौन करा इंद्रमा देवता माने विचार करते कहले आंभर संग छाड़ी ये किंपा जीव विष्णु लोके। राधे गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद। ए आंभर संग छाड़ी ये किंपा जीव विष्णु लोके। राधे गोविंद 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 राधे पदु गळुची मकरंद। कहले आंभर संग छाड़ी ये किंपा जीव विष्णु लोके। तेणु जेनर तप आचरती देवे ताहांक विघ्न चिंता। तेणु जो माने टिके माँ ठाकुर को भल पाती बेले बेले तांकरी भाग्य रे बेले बेले दुख कष्ट बेसी हो जाए। हुए तो एक देवता मानकर कूट द्वितीय होची भगवान कृपा। कहीं ना सुख देले काले भूली जीवी तोते जानी शुणी दुख देउछ तुम दुख देवार तरीका कहूची केते मोते भल पाउछ बोल आनंदे कवार। हरि बोल। देखो 600 वर्ष तलर मालिका सत हो मालिका प्रेमी बहुत अच्छा आम सार बस आगे मल्लिक सार कहले बाबा मु कौन आसी भोजिबा तो खाए अवश्य आमर संपर्क भल ए परिवार सहित किंतु मु आसी आपण प्रवचन शुणा गोटे करताली हो मल्लिक सार बोल आनंदे कवार। हरि बोल। देखो अनुसया माँ कुआडे बसिले हाँ माँ हाँ से बस जिते जगह मेला हम माँ जा पहुँचब। तेणु से श्रद्धाटा अच्छे प्रभु दरबार। तेणु निश्चिंत भाव में मुझे आपण मान प्रेमी मान आम आसीचु। तेणु निश्चिंत भाव अध घंटे घंटे माँ प्रभुंर कथा सब बेले कौन कान रे बाजी पारुचे जिते बड़े माँ प्रभु कथा कान रे बाजिब जानवे केते जन्मर ये तपस्यार फल। कहीं मनुष्य जन्म हूँ भाग्य आ प्रभु कथा शुणा हूँ सौभाग्य। बोल आनंदे कवार। तेणु समस्त मनुष्य भाग्य नथा नथा कहीं ओडिया भागवत कहले बैंक बालांस टंका माँ रोजगार कर रखा ये मनुष्य जन्मर लाभ भागवत माँ बड़ सुंदर पदर लिखाई कहले मनुष्य जन्म रहे लाभ जदि गोविंदे करे भाव। राधे गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद। ए वृथा मनुष्य देह बहि जदि गोविंदे भाव नाही। राधे गोविंद 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 राधे पदु गळुची मकरंद। भगवान एक कथा कही सारा पर उद्धव पचारे कहले ठाकुर आपणकर जो माने विमुख से माने माँ किए ओडिया भागवत पुनश्च कह जाए कौन कहले भागवत कहले हरि विमुख प्राणी जेते से थांती पशु संगते। राधे गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद। ए हरि विमुख प्राणी जेते से थांती पशु संगते। राधे गोविंद 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 राधे पदु गळुची मकरंद। संसार बाधा ताकू केबे भी लागे ना माँ जी प्रभु सहित था से कह जाए कौन कहले राम नाम रे जार ताकू न लागे भव बाधा। राधे गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद। हे राम नाम रे जार ताकू न लागे भव बाधा। राधे गोविंद 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 राधे पदु गळुची मकरंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। राम नाम रे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा।
ତେଣୁ ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତ, ତାଙ୍କୁ ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ କହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନବ ହୋଇ ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା ହବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ନା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ମା ଜାଣନ୍ତିନି ସତସଙ୍ଗର ଆନନ୍ଦ କଣ ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ ମା? ନା ନା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମା, ଗୋଟିଏ ଟାଉନରେ ଝିଅଟିଏ, ସହରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅଟିଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବିବାହ ହୋଇଗଲା ତାର, ଅତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ। ହଁ ବସନ୍ତୁ ମଉସା ବସନ୍ତୁ। ମଫସଲରେ ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ବାହାଘର ହେଇଗଲା ତାର, ସେ ଗାଁରେ ମା ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ କହନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ପାଣ୍ଡବ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ। ହଉ 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 ବସନ୍ତୁ, ହଉ ହଉ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ହଁ ବସିଲେ ସିନା। ହଉ ହଉ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପରା। ହଉ ହଉ ହଁ ଗୋଟେ ସହରୀ ମା ଝିଅ ମଫସଲରେ ତାର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ମା ମଫସଲରେ ତାର ବିବାହ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ମା ଯୋଉଦିନ ତାର ମା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା, ସେଦିନ ମା ଦିଅର ଟୋକାଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛ। ଟ୍ରଙ୍କଟା ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଟ୍ରଙ୍କ ଖୋଲି ମା ଦାନ୍ତ ଘଷା ପେଷ୍ଟଟା ତା ଆଖି ଆଗରେ ପଡିଲା। କହିଲା ଆରେ ଭାଉଜ ଏଇଟା କଣ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ଭାଉଜ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଇଏ କଣ ପେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଏଇଟା କଣ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କଲା, ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ଦିଅର କଣ କଲା, ହାତରେ ବାହାର କରି ଆଗ ମା ଖାଇଲା, ଚାଖିଲା। କହିଲା ଆରେ ଭାଉଜ ଆରେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଆଣିଛ। ଭାଉଜ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା ଏତେ ଗାଁ ଗହଳିର ମୁଁ କାହିଁକି ବିବାହ କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ପକେଇଲା ଦିଅର। ଦିଅର ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ତା ଭାଇ ପାଖକୁ। ତା ଭାଇ ମାଲୋ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିଲା। କହିଲା ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ପକେଇଲାଣି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଲୋ କଣ କଲା ନା, ଭାଇ ତାର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। କହିଲା ତମେ ଦିଅରକୁ କାହିଁକି ମାରିଲ? ତମ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ। हो बाबा बस बस बस। प्रेम से बोल आनंदे गवा हरि हरि बोल। हो बाबा बेले बेले देवता मानक सभारे मां राहु भी पहुंची थे। अवश्य राहु टी मद्यपान करते, किंतु भगवान ताकू काटिकी दिखंड करदे। सी भी गोटे ग्रह भली पूजा पाउछ। भाई आमर टी माँ लो ये तो अमृत दरबार, हेले राहु भली राहु ग्रह भली आसी पहुंची जाऊछ अमृत पान करने। तेणु दाई भी गोटे आम हरिबोल टे दवा, महाप्रभु बाटू गाणु बोल आनंद एक बाहर। तेणु हे सुधी सज्जन ठाकुर दरबार माँ देखु बड़ भाई तार दौड़िकी आसला, सान भाई के कहीं मारिला। पचारा सागे सागे कहला तमें कहीं बाड़ेल ना, देखिल यहाँ बाहर करके खाइबा को लगिले। सुड़ बड़ भाई ताकू चिपिला हाथ माँ कोलगेट निजे टिके खाइला। खाई सारा पर सान भाई के गोटे शक्त चापुड़ा पकेला। जेमती शक्त चापुड़ा टे पकेला, सान भाई कहला भाई तमें भी मारिल। संगे संगे बड़ भाई कहला, कहला अरे मूर्ख भाउज आनीची ताकू चूड़ारे खाइबा पाई, नहले रुटी रे लगे खाइबा पाई। आउ तू तो खाली पाटी रे खाउछु ना, आ भाउज बाड़ेबनी ताऊ किए बाड़ेब? माँ भाउज से दिन बेहोश आज पर्यंत उठी ना। तो कहबार कथा बा जेमिति दांत घसा पेस्टा अजड़ा लोक माँ जानी पारंतिनी, जोटा कि तांकर अभ्यस्त नाही, सत्संगर आनंदटा मध्य अनेक लोक बुझी पारंति ना एटा कोन पाई। तेणु ओडिया भागवत कहले सत्संगे बसिले लाभ कम। ओडिया भागवत रे सुंदर भाव रे कान टिके हरिकथा पढ़िले लाभ कम। भागवत कोन कहले कहले सत्संगे हुए पाप नाश, निर्बल भक्ति परकाश। गोविंद 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 गरुचि मकरंद। सत्संगे हुए पाप नाश, निर्बल भक्ति परकाश। गोविंद 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 पशु गरुचि मकरंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एठी भी प्रेमी लोक अछंती।
ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗେ ହୁଏ ପାପ ନାଶ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଭକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅହେତୁକ କୃପା ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ସେଇମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା? ଭ କହିଲେ ଯିଏ ଭବ ସଂସାର ସାଗର ପାରି କରେ, ଗ କହିଲେ ଯିଏ ଆମ ଗର୍ଭକୁ ଗଞ୍ଜନ କରେ, ବ କହିଲେ ଯିଏ ବାଣୀରେ ମାଲୋ ଶୁଦ୍ଧତା ଭରି ଦିଏ, ଆଉ ମା ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଳତା ଭରିଦିଏ। ନ କହିଲେ ନରକୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀକୁ ଯାହା କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଦିଏ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିଏ ଅଧମ ଶ୍ରବଣ କରାଇବ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମା ଯୁଗ ହେଉଛି ଚାରି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମା ପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ମା କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କହିଲେ ହରଣ ଗୁଣନ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶା, ହରଣ ଗୁଣନ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶା, ହରଣ ଗୁଣନ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶା, ହରଣ ଗୁଣନ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶା। ଆଉ ସବୁ ପାଠ ଫସର ଫସା, ଆଉ ସବୁ ପାଠ ଫସର ଫସା, ଆଉ ସବୁ ପାଠ ଫସର ଫସା, ଆଉ ସବୁ ପାଠ ଫସର ଫସା। କହିଲେ ହରଣ ଆଉ ଗୁଣନ ଫେଡ଼ାଣ ଆଉ ମିଶା, ଏ ଚାରିଟା ପାଠ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଯୁଗ ହେଉଛି ଚାରି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହରଣ, ମା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୁଣନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଫେଡ଼ାଣ, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ମିଶାଣ। ଏଇ ହେଉଛି ପାଠ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ହରଣ? ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବାମନ ଅବତାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବଳି ଦରବାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯୋଉ ବଳି ମାଲୋ ଅତିଶୟ ଦାନ ଦଉଛି ବୋଲି ମା ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ସବୁ ସହନ୍ତି ହେଲେ କାହାର ଗର୍ବକୁ ସହନ୍ତିନି। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ମା ତାରି ଦରବାରରେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାମନ ଅବତାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ, ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମା ବଳି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରଥମେ ତାର ମା ମନ ହରଣ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହରଣ ପରା। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାର ଧନକୁ ହରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖାରେ ମା ଧନ ହରଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ମନ, ଧନ, ଆଉ ତାପରେ ମା ତନ, ଶରୀର ହରଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖେ ମା ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମନ ହରଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଉଛି ହରଣ ଭଗବାନ। ମା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ କେମିତି ହରଣ ହେଇଗଲା। ଆଗକୁ ଗଲେ ବାମନ। ଆଉ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ବଳିକୁ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବଳି ପଚାରିଲା, କହିଲେ ହେ ବାମନ ଦେବତା, ଆପଣ କଣ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିୟମ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବି। ଭଗବାନ କଣ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଯଦି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୋହର ପାଦେ ପାଦ ତିନି, ଯାଚିଡ଼ ଦିଅ ତୁମେ ଦିନି ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୋହର ପାଦେ ପାଦ ତିନି, ଯାଚିଡ଼ ଦିଅ ତୁମେ ଦିନି ରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ମୋର ପାଦେ ପାଦ ତିନି, ଯାଚିଣ ଦିଅ ତୁମେ ଦିନି। ମୋର ପାଦେ ମାତ୍ର ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମା? ତିନି ଭିତରେ ତ ଖେଳ ମା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ତିନିକି 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 ତିନା, ତିନିକି 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 ତିନା, ତିନିକି 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 ତିନା, ତିନିକି 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 ତିନା। ତିନୋଟି ଉପରେ ଉଡୁଛି ବାନା, ତିନୋଟି ଉପରେ ଉଡୁଛି ବାନା, ତିନୋଟି ଉପରେ ଉଡୁଛି ବାନା, ତିନୋଟି ଉପରେ ଉଡୁଛି ବାନା। ତିନୋଟି ଯୋଗୁ ଧ୍ୱଂସଡ଼ି ସିନା, ତିନୋଟି ଯୋଗୁ ଧ୍ୱଂସଡ଼ି ସିନା, ତିନୋଟି ଯୋଗୁ ଧସଡି ସିନା, ତିନୋଟି ଯୋଗୁ ଧସଡି ସିନା। କହିଲେ ତିନୋଟି ଯୋଗୁ ଧ୍ୱଂସଟି ସିନା, ଆଉ ତିନୋଟି ଉପରେ ଉଡୁଛି ବାନା। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ये तीन जोगु सृष्टि दिले ध्वंस हब बोल आनंदे कबार। हरि हरि बोल। शरीर मा नाश जाए, मनीष कामनारे पड़ी गले, लोभरे पड़ी गले, आउ क्रोधरे मा अत्यधिक मनीष रागी गले तार कौन हुए ना मा आपण माने मन रखी ताहन कौन हुए ना तार क्रोधरे मा विवेक नष्ट हो जाए, आउ ता द्वारा तार नाश हो जाए। सेदी भाई भागवत अति सुंदर पदरे कहिले कौन कहिले मा कहले क्रोध जे प्रलयर जल बुड़ाए विवेक सकल राधे। गोविंद गोविंद गोविंद
ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ ବିବେକ ସକଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କହିଲେ କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ଆଉ ବୁଡ଼ାଏ ବିବେକ ସକଳ ମଣିଷର ବିବେକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ମା ଲୋ କ୍ରୋଧ ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ଏ କାମ ଆଉ ଲୋଭ ଆଉ କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ମା ଦିନାଦିନେ ପତନ ଘଟାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମା କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ମା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ତେଣୁ କ୍ରୋଧଟା କାମଟା ଲୋଭଟା ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡିସିନ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ ଆପଣ ଜଡ଼ରୁ କେବେ ଭଲ କରିପାରିବେ ତାକୁ ଦବେଇକି ରଖିବେ ତେଣୁ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭକୁ ମା ଦବେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସତସଙ୍ଗ ରୂପେ ମେଡିସିନର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଯେତେ ଆପଣ ହରି କଥା ଶୁଣିବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ହବ ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଲ ମେଡିସିନ ଯାହାକି ମାଇ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଆଉ କାମକୁ ଦବେଇକି ରଖିବେ ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ବିବେକ ସକଳ ମଣିଷର ବିବେକକୁ ମାଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ କ୍ରୋଧ ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଦି ଯା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦି ଯା ଭିତରେ ମା ଲୋ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ଯା ସାଙ୍ଗରେ ମା ଏତେ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା କଲା ସାନ ଯା ବଡ଼ ଯାକୁ କହିଲା ତୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବୁ ମୁଁ ତତେ ଅନେଇବି ବଡ଼ ଯା ସାନ ଯାକୁ କହିଲା ତୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବୁ ମୁଁ ତତେ ଅନେଇବି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମା ଲୋ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେମିତି ମା ଲୋ ଅତ୍ୟଧିକ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ହଠାତ୍ ମା ଲୋ ବଡ଼ ଯାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ଯେମିତି ବଡ଼ ଯାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ମା ବଡ଼ ଯା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା ହେଲେ ସାନ ଯାକୁ ଡାକିନି ଯୋଉଦିନ 11 ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା ହେଲେ ମା ସାନ ଯାକୁ ରାଗ ତ ଗୋଟିଏ ସାନ ଯା ମା ଲୋ ବସିଥାଏ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ସାନ ଯା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା କଣ ଘଟିଲା ଯୋଉଦିନ 11 ଦିନ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ହେଲେ ସାନ ଯାକୁ ଡାକିଲା ସେଇ ପଟରେ ମା ଲୋ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଟିକେ ସାନ ଯାକୁ କେଞ୍ଚି ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଛି ହେଲେ ତତେ ଡାକି ନାହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରୁପ ଶନି ଗ୍ରୁପ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗ୍ରୁପ ସବୁ କରି ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ତତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ମା ଲୋ ସାନ ଯା ଥିଲା ରାଗି ରାଗି କହିଲା ଆଲୋ ନ ଡାକୁ ତାର ମଲା ସିଏ ଡାକିନି ଖାଲି ଇଏ ମରନ୍ତୁ ସିଏ କଣ 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିଛି ମୁଁ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିବି ଖାଲି ତ ଦାଦା ମରୁ ର ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖେଇ ଦେବି ତା ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛି ତ ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରନ୍ତୁ ଜଗତ ଦେଖିବ ମୁଁ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି ହେଲେ ତାକୁ ଡାକିବାର ନାହିଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ମଣିଷର ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ମଣିଷ କଣ କହେ ଜାଣିପାରେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମା କହିଲେ କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ ବିବେକ ସକଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ ବିବେକ ସକଳ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय समस्त टिके हाथ टिके दबा बोल आनंद एकबार हरि हरि बोल मां मनीषर क्रोध मनीष को नष्ट कर दे मनीषर लोभ मनीष को नष्ट कर दे तो सेदि पे तीनोटी जिनस रे खेल आउ आज देखन बलि दरबारे बामन मागिले कोन तीनी पाद मोर पादे पाद तीनी जाचिण दियो तु मेदिन मो पादरे तीनी पाद भूमि मात्र दियो एही समय भितरे बलि जाचिला कले आपण जनबल नहीं पारिबे ना ना जनबल मोर आवश्यक ना संसार लोक माने अनेक स्वार्थपर आउ एते स्वार्थपर हे सुधी सज्जन अनेक स्वार्थपर तेणु आज स्वार्थ अच्छे तो सांगरे अछन जनबल आमे जाहाकु हेले स्वार्थ सरीगला परे माँ कई पाखरे न था आम घर पाखे जड़े माँ
ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାୱାରେ ଥିଲେ 50 ଚେୟାର ପଡ଼େ ଆଉ 50 ଚେୟାର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦିନେ ମୁଁ ଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦିନେ ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ବସିଥିଲା କହିଲେ ବାବା ଟିକେ ରହିଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ କାମ ଅଛି ତାପରେ ମା ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଉଠିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ସେ ଜେଜେ ହିସାବ ଜେଜେ ଏଦିନ ସମୟ ଥବ ତମର ମୋର ବସିଥିବ ଆଉ କେହି ନଥିବେ ପାଖରେ ଆଉ ମା ସେ ସମୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ମା ତାଙ୍କ ପାୱାର ପଳେଇଲା ଖାଲି ଚେୟାର ପଡ଼ିଲା କେହି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଏ ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ ଆଜି ତ କାହିଁ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପାୱାରରେ ଅଛି ମା ଉଡୁଥିବା ଚିଲଟା ତା ଛୁଆଟା କ'ଣ କଲା ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ମା ତାକୁ ଦେଲା ଆଉ ସେ ଚିଲ ସେ ମାଂସ ଧରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅନେକ କାଉ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଚିଲ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହୋଇ ତା ମାକୁ କହିଲା ମା ଦେଖ ମୋ ପଛରେ କେତେ କାଉ କେତେ ଚିଲ ମା କହିଲା ତୋ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ରେ ତୁ ଧରିଥିବା ମାଂସ ପଛରେ ଥରେ ସେ ମାଂସଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ଦେଖିବୁ ତୋ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଚିଲର ଛୁଆଟି ସେ ମାଂସଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲା ଆଉ କେହି ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ମାଂସ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ସମୟଟା ମା ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ଆଜିର ଲୋକମାନେ ସମୟ ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟି ଗଲେ ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥ ମା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିଏ ତା ମା ମାଛକୁ ପଚାରିଲା ମା ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଆମେ କାହିଁ ରହୁଛୁ ଜଳରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଆମେ କାହିଁ ରହୁଛୁ ଜଳରେ ମା ମାଛ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଧନରେ ଆମେ ଫିସ୍ ବୋଲି ରହୁଛୁ ଜଳରେ ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ଫି ସେଇ କେବଳ ରହନ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାହାର ହରି ହରି ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଗଲେ ଆଜି ମଣିଷ ମଣିଷର ନୁହେଁ ବାପ ପୁଅର ନୁହେଁ ଭାଇ ଭାଇର ନୁହେଁ ଆଉ ହେ ସଦୀ ସଜ୍ଜନ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ସମୟ ବି ଏମିତି ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ମା ରୋଗିଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଦେଖିଲେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଘରୁ ଯିବେ ବାହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଘରୁ ଯିବେ ବାହାରି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଘରୁ ଯିବେ ବାହାରି बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय आजिर समाज रे मध्य ए घटना घटिलानी सबु नारी से भली नुए किंतु अनेक मालिकाग्र सत्यता को प्रमाण हो सारलानी आ महापुरुष जा लिखिते बळी को आज भगवान कहले कहले ताहा भी आवश्यक नाही धन हेले चोर भय माँ जा बेकरे चेन से रहिबो बेचेन नाही काले केतबळे चोरी हे जिवो आ बेकरे सोना पकेले चोरर लक्ष्य आ बेकरे मालिटिए थिले माँ भगवान कर लक्ष्य बोल आनंद एक बार हरि बोल आ महापुरुष तो लिखि जंदे मालिकारे माँ समय आसीबो एमिति आ माँ आमे माने आम सनातनी हिंदू केवल कहबा आम आचरण भितर हिंदुता नथिबो महापुरुष लिखि जंदे माँ कलिजुग भितर कोन हबो कहले लुंगी पिंदा हे बसार लुंगी पिंदा हे बसार ए लुंगी पिंधा हे बसार ताली बजे लुंगी पिंधा हे बसार कुकुड़ा अंडारे जे कारोबार लो जाई पुर से जे भलो को भाबिबे भेलो 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय कहले कलिजुग भितरे मालो जहा को भलो कथा कहबो से उल्टा बुझियो आ कलिजुग रे लुंगी पिंदा हेबो सार कुकुड़ा अंडारे जे कारोबार देखु ना राति पाहिले आपण मानकर छक बाजार एमिति स्कूल रे बुद्धि को तामसिक पिला मानकर हे गला सोमवार सोयाबीन बड़ी मंगलवार मालो हरड़ डाली बुधवार लिखाय जे बड़ बड़ अक्षरे डिंबो आउ पिला माने अंडा खाई जहा बुद्धि आपण देखंतु गोटे पिला मते कहउतला कहला बाबा खाई देबी अंडा हे जीबी श्रीराम पंडा मारी देबी छुरी चाली जीबी पूरी मु कहले तो बुद्धि को मानिया को पड़िबो तणु तामसिक बुद्धि
ଆଉ ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ନା କୁକୁଡ଼ାଠୁ ସୃଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଏବେ ସବୁ କଟ ଆସିଗଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଗଞ୍ଜା କଟ କଟା ହଉଛି। ଏ କାନ ପାଖରୁ କିଛି ନଥିବ, ଏଇଠି ଟିକେ ନାଲି ଟିକେ ହଲୁଥିବ। ତେଣୁ ମା କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି। କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ହବନି, ଆଉ କଣ ହବ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ମା? କହିଲେ ସମୟ ଆସିବ, କହିଲେ ସବିଏ ହୋଇବେ ଯବନ ବେଶ, ସବିଏ ହୋଇବେ ଯବନ ବେଶ, କହ ଏ ଅଚ୍ୟୁତି କରିବ କିସ, କହେ ଅଚ୍ୟୁତି କରିବ କିସ, କହେ ଅଚ୍ୟୁତି କରିବ କିସ। କହିଲେ ସବିଏ ହୋଇବେ ଯବନ ବେଶ, କହ ଏ ଅଚ୍ୟୁତି କରିବ କିସ। ଆଉ ମା ବେକରେ ନା ମାଳ ରହିବ ନା କିଛି ରହିବ। ମୋ ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ନାରୀ ମାନେ ତିନୋଟି ଜାଗା କେବେ ଖାଲି ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମା ବେକର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖାଲି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ହାତର ମା ଚୁଡ଼ି କେବେ ଖାଲି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଲି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ମଥାରେ ମାଲ ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି କପାଳରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି ମା, ସେମାନେ ଖାଲି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମା ବେକର ମାଳି କେବେ ବି ଖାଲି କରିବେନି। ବେକରେ ଯାହା ହେଲେ ମାଳିଟିଏ ପକେଇବେ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲଲାଟରେ ବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ସହଜେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲାଉଛେ, ହିନ୍ଦୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? କହିଲେ ମସ୍ତକେ ଯାର ଶିଖା, ମା ଲଲାଟେ ଯାର ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିବୁ ହିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଲଲା ଶିଖା ପଛରେ ନାହିଁ, ଲଲାଟରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲେ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଜ ମାଡୁଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ସବିଏ ହୋଇବେ ଯବନ ବେଶ, କହେ ଅଚ୍ୟୁତି କରିବ କିସ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ବେଶଭୂଷାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଆମେ ହେବୁ ବୋଲି। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଧନର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଧନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ନା ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, କଣ ମାତ୍ର 3 ପାଦ ଭୂମି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ବଳି ରାଜି ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ବଳି ସିନା ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱଭାବରେ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆଜି ଛଳନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ଶିଷ୍ୟକୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନାଶ କରିବେ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ବଳି ଆରେ ରହିଯା ରହିଯା, ଆରେ ଯାହାକୁ ତୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସିଏ ହଉଛି ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର କର, ସତ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କର, ମତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସଂକଳ୍ପ କଲାବେଳେ ମା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମା ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବଳି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ, ନଇଲେ ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ବସଇ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଠାରୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ହେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ବସଇ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଠାରୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁଦେବ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ତ ମାୟା ଦିଶ, ଇଏ ମାୟାରେ ପଡି ଯାଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ବଳି ଯେତେବେଳେ ମା ସଂକଳ୍ପ କରିବ ବୋଲି ବାମନ ଦେବତା ମା ବାହାର କରିଛନ୍ତି କମଣ୍ଡଳୁ, ବଳି ଯାଇ ମା ସମର୍ପଣ କରିବ ବୋଲି, ସତ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ମା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବଳି ବାମନ ଅବତାର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମା ମାଛି ଭଳି ହୋଇ କାଳେ ଜଳ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଯିବ, ପଶିଗଲେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ପାଣି ଟିକେ କଣ ଗଳୁନି? ଇଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାମ। ବହୁଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷଟା ବୋଧ ହୁଏ ମଳି ଧରି ଯାଇଛି। କୁଶଟିଏ ବାହାର କରି ମାଲ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ହରି ହରି ବୋଲ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିକଳ ହେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବିଷୟା ଯାହାର ଲୋଚନ ହରଇ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଖି ଫୁଟିଯିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଆଖି ମା ମୋହର ଆଖି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମା ମୋହ ଚଳେ ନା। ଆଜି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହକୁ ଭଗବାନ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ବଳି ସଂକଳ୍ପ କଲେ 3 ପାଦ ଭୂମି ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ମା
प्रथम पाद बढ़ई मर्त्य को पूरा मापी नहीं गले आउपर स्वर्ग को मापी नहीं गले आउपर भगवान पचारे बड़ी ये पादटा कौटी रहिबो ना आपणकर जदि पाद अच्छी मोर स्थान निश्चिंत भाव अच्छी यही समय भितर बड़ी कहले ठाकुरे मोर तो स्थान निहाती भाव अच्छी जो अहंकार मस्तक सब मु कहे आपण पाद रखी दियंतु प्रभु मोर उद्धार हो जाऊ संगे संगे बड़ी मस्तक पाति देले आ भगवान गोटे पाद नाभीरु बाहरिला सीधा सड़क बड़ीर मस्तक रखीदे ठाकुरे बड़ी को पातालपुर को नहीं गले पाद तल अर्थात पा तल भगवान बड़ी को पाद तले स्थान देले बोल आनंदिक दानर महिमा एते जे जी मालो दान करे भगवान को पाद तले ही से रहे आउ हे सुधीश्वज एठी आखिर धार धार लुह गड़ी पड़िला आमे मध्य भगवान को प्रार्थना करिबा हे प्रभु से पाद तले मा बड़ी भली आमको टिके प्रभु रखी दियो ए पापी निश्चिंत भाव रे मुक्ति पाइब सत्य युग होचे मा हरण बलिर प्राण को हरण करिसंते भगवान बा सब किछि हरण करि नै गले आउ हे सुधीश्वज तृतीय युग रे गुडम आम से कथा तो शुणा मात्र 15-20 मिनट बसी पलैबा तेणु प्रभु को टिके प्रार्थना करिबा हे प्रभु मते से पाद तले टिके स्थान दियंतु ठाकुरे आउ किछि आवश्यक नाही जीवन भितर जते पाप करिछि आपनक पादरे ही मुक्ति तेणु हाथ जोड़ी दबा प्रार्थना करिबा बड़ी भली से पाद तले टिके प्रभु स्थान दियंतु हे महाप्रभु से पाद तले चापी दिया थरे से पाद तले चापी दिया थरे तरी जाऊ ए पापी प्रभु हे तरी जाऊ ए पापी जो पाद तले गली को प्रभु हे पाताल को दिल चापी प्रभु हे पाताल को दिल चापी जो पाद तले गली को प्रभु हे पाताल को दिल चापी प्रभु हे पाताल को दिल चापी से पाद तले चापी दियो थरे से पाद तले चापी दियो थरे तरी जाऊ ए पापी प्रभु हे तरी जाऊ ए पापी जो पाद तले बड़ी को प्रभु हे पाताल को दिल चापी प्रभु हे पाताल को दिल चापी हरि हरि बोल तिनि पाद भूमि मागिनी अथरे मना मुकरिबि नाही देई न पारिले तृतीय पाद मो परे दियो थई तिनि पाद भूमि मागिनी अथरे मना मुकरिबि नाही दीन पारिले तृतीय पाद को मो परे
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु को कृपा माँ मैंने टिके हुड़ हुड़ी समस्त दबा श्री अंशर मंगल हो बोल आनंदे हरि हरि बोल। तो जाहो माँ प्रभु को दरबार तारी पूजा उपलक्षे धर्मर प्रथम वर्ष तेणु समस्त आशीर्वाद रहा दरकार तो जाओ भगवान के दरबार तो जाओ प्रेम लोकटे हो कुछ कर हाउ हाँ हाँ प्रभु हाउ ठाकुरे ठाकुर कृपा करन हाउ 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 प्रभु हाँ ठाकुर सब हम आप व्यस्त हूँ बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। हाउ हाउ प्रभु ठाकुर जाओ वर्ष धैर्य धर हाउ हाउ प्रभु आपण भी तरतरे अच्छा हाउ 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 प्रभु कहलानी निर्जीव जन्म कर तम अजीब कौन हो हाउ हाउ प्रभु सी बुझे दो बढ़िया कि शेष तार 15 मिनट सी बुझे दो बढ़िया बुझे आपण व्यस्त ना सी जान कहले निर्जीव पा जन्म कलानी आप अजीब कौन कह हाउ हाउ प्रभु हाँ शेष को आप 15 मिनट कह एड़े बड़ वक्ता थे आ प्रसाद बाबू मत कहीं डाकुले हाँ हे प्रभु ने ने बाबा ने दे सामने से भाई हाँ से माने लिंग भाई हाउ 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 नाई नाई से प्रेम रे बस ज्ञानी लोक बा हाउ हाउ ज्ञानी त जड़ा पड़ कि आम मानकर महाप्रभुंकर कथा आम माने श्रवण करुचे यही बड़ ज्ञानी लोक आम गाँव रे गोटे लोक आगे से मत कहला टांकी लोड कर पीछे आउ लोड कर पीछे कहला कहला बाबा मु तो मरी जाई थांती हो कहली बंचिल केमिति ना कोना ए गाँ दे कि आउथले इलेक्ट्रिक तारटा छिड़ी पड़ी इरे इलेक्ट्रिक तारटा छिड़ी पड़ी मो देह लगी गला मु छटपट हेली मु कहली एठी तो प्राण गला इलेक्ट्रिक तार मो देह लागिलानी जोग को मो मन पड़ी गला एलो हे काली ठर बना लाइन नाही बंची गली बाबा जदि मोर सही से कहूँ पुणी टिके पी देछि तो कहूँ जदि मोर सही समय मन न पड़ता था मु तो मरी थेली ठाकुर मते बंचई देले मो मन हठात पड़ी गला हाँ सेठी अजीबर जन्म है आपण जो प्रश्न आउ बुझिले हाँ से फोड़ी उठिलानी हे हे देखिले हाँ हाउ 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 हे प्रभु हाउ हाउ बस बस हाउ चल गला ताना तर हाँ हाउ हाउ प्रभु हाउ हाउ प्रभु टिके नाम नहीं जा प्रभु कर बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। हो मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ओ मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओ मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। आ बेले बेले भी बड़ा आश्चर्य लगे जे टिके मद्यपान करिथिबो ताको बुझेबा बड़ा कष्टकर हो जाए। गोटे लोक तो मते कहला कहला बाबा मु जाइथली काउंटर को मद किणीमा पाई आउ टिके पीली भाबिली काले बाटरे पड़ी जीवी बोतलटा अछि भांगी जीवो तो सेथि पई काले गाड़ी रू पड़ी जीवो स्कूटी पड़ी जीवो तेणु यह भाविकी आउ अधा पीली मदटा नष्ट हो टोटाली पीदेली आप विश्वास करेंगे गाड़ी बाटे 4 थर पड़ा तेणु यही भाव में जी रहा तो गला 4 थर पहला बाटे तो अधिक पीले कौन अवस्था हो यही घंटा खाली जीव जन्म कर कथा बोल आनंद एक बार तेणु प्रभु दरबार भितर आपण मान विचार करेंगे सत्य जुग
आपण माने देखंतु सत्य युग होची हरण, तृतीय युग होची गुणन। माँ तृतीय युग रे किए गुणी होउथला? भगवान केतबळे आसीबे माँ? गुरुदेव कहि कि जाइछन ठाकुर निश्चिंत भाव रे आसीबे माँ। राति पाहिले विवाह होई थांदा। सबर राजार झियो नाम होची श्रवण। निरीह पशु पक्षी गुड़ाक बापा बांधी सकाळ हेले से गुड़िक कटा हेबे आउ बरजात्री मांस भक्षण करिवे। पचारिला माँ श्रवण बापा को, बापा ये निरीह जीव गुड़ाक कहीं बंधा होइछन्ति? संगे संगे सबर राज कहवाक लगिला, लो झियो बरजात्री माने आसीबे, मो मान सम्मान नष्ट हो जीवन। तेणु से सब ये जंगल जंगल पशु गुड़िक बंधाई काली कटा हो सद्य मांस बरजात्री माने खाइबे। बापा कही सीना पड़े गले, झील आखिर ठक ठक के लुह गड़ी पड़ा। मुझे विवाह करी एगुड़िक सबू काली राति पाहिले कटा हेबे नहीं। से मोर आउ विवाह कर बाहेले सीना एगुड़िक मृत्यु हम, निरीह जीव गुड़ाक हत्या हेबे। राति अधरे माँ श्रवणा माँ त्याग करी चलिला। घर द्वार संसार को माँ त्याग करी चलिला। मातंग ऋषि आश्रम पाखरे माँ गोटे गछ कोरडे लुचिकी रहिला माँ श्रवणा। खाली निरीह जीव गुड़ाक हत्या हो बोली। तेणु माँ देखंतु केते बड़ जीवन रे त्याग। महाप्रभु जगन्नाथ पाख आम मैंने जाऊ, आपण मैंने जानिकी आनंदित हेबे। श्री जगतनाथ जगन्नाथ पाखरे प्रथमे अरुण स्तंभ, तापर गरुड़ खंभ। आपण भीतर को गले कुंडांत अरुण को छुईबे, गरुड़ को कुंडेबे। चारि द्वारे चारोटी पशु आपण देखिबे। जगन्नाथ संस्कृति विश्व को शिक्षा दिए मनीष प्रथमे पक्षी कुंडेबा शिख, पक्षी को हत्या करिबा। जो माने पशु पक्षी को हत्या करती से माने भगवान जगन्नाथ कृपा पाती नहीं। बोल आनंद एक बार निरीह पशु पक्षी को हत्या करना। जगन्नाथ संस्कृति केड़े बड़ शिक्षा देखंतु आपण मान। आउ आज काले पशु पक्षी गुड़ाक निरीह गुड़ाक हत्या हो जीव बोली माँ श्रवणा राति अधरे चली। राति अधर उठी जाती, आश्रम परिसर को लिपा पोछा कर दियंती, फूल तोली दियंती। सब आश्रम उठा पूर्व ये चमत्कार को देखते। संगे संगे ऋषिंकर शिष्य माने समस्ते मातंग ऋषि कहबा, गुरुदेव आम कालीठू किसी आश्रम ओला पोछा गुड़िक सेवा करने को पड़ुनी। अरे कहीं राति अधर किए जन उठी ए सब कर दौची, फूल एमती कि तोली दौची। ऋषि कहले तुम कौन जापर न किए सेवा कर? माँ तृतीय युग सेवा देखा जाऊला, हेले सेवक किए देखा जाऊ नथिला। एबे देखंतु कली जुगरे सेवक अधिका ठाकुर सेवा नहीं। बोल आनंद एक बार। तफात केवल एतिकी, आगुरु सेवक देखा जाऊ नथिले, सेवा किंतु होउतला। एबे सेवक प्रबल आउ सेवा ना, भक्त प्रबल हेले माँ भक्ति कम। ए कथा मु कहूनी, अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखिचंदी। कली जुगरे कोन घटिबो बोली कोन कहिले महापुरुष अच्युतानंद कहले, भक्त होई बेहजार भक्ति नथी बकार राधे। गोविंद 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 मधु गलुची मकरंद। भक्त होई बेहजार भक्ति नथी बकार राधे। गोविंद 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 मधु गलुची मकरंद। कहले भक्त होइबे प्रबल मालो हजार किंतु भक्ति नथी बकार। भक्ति मिलवा कष्टकर। माँ मैंने अनेक वस्तु राति पाइले गचरे फूल रखुना भक्त ना जो भाई भाव में माँ आप देखुं राति पाइले गचरे फूल रखुना। आमती माँ भक्त मान सृष्टि हेले जे पर बाड़ी माँ फूल चोरी कर सहित झगड़ा कर ठाकुर बुझे। आउ माँ पांचटी जिनस मन रखी था, जो मैंने ठाकुर घरे ठाकुर रखते बिल्कुल ये अपराध करने कथा नुह। पद्म पुराण 60 अपराध कथा लिखाई। प्रथम अपराध मन रखी था केबे फूल चोरी करी ठाकुर पूजा करने कथा नुहे। बोल आनंद एक बार। कहीं पुष्प गंध नामक एक गंधर्व माँ शिव पूजा करुला। राजा बगीचार फूल आण अनेक वर्ष पूजा कर फल सुन मुंड बाड़ेला दिन शिव प्रकट हेले। कहले कौन है एते जोरे माँ भक्ति ना, एते दिन है फूल तोड़ी किसी लाभ ना ना। जा बाड़ी फूल तोड़ू 4टा राज्य से जय कर सारे। तेणु जहाँ बाड़ी फूल
ଫଳ ତାର ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଚୋରି କରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରେ ତାଠାରୁ ମହାପାପୀ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବଟିଏ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ତାପରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ମା ଠାକୁର ଘରେ ଆଗ ଥୋଇବେ। ପଣସଟିଏ ହେଇଛି ଆଗ ଠାକୁର ଘରେ ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କଦଳୀଟିଏ ହେଇଛି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଆଗ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବେ ତାପରେ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସନାତନୀ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁନୁ। ଯେମିତି ମା ଆପଣମାନେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିନି ପରା। ଗହ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଓଉ ଖାଆନ୍ତିନି। ମା ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ପାଣି କଖାରୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିନି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତୃତୀୟ, ଠାକୁର ଘର କେବେ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବେନି, ନହେଲେ ମହାଅପରାଧ ଲାଗେ। ଚତୁର୍ଥ, ଠାକୁର ଘରେ ମାର କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବେନି, କାହାର ସ୍ତୁତି କରିବେନି। ପଞ୍ଚମ ଅପରାଧ, ଠାକୁର ଘରେ ମାଲ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ଯେ କହଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଲାଗଇ ବ୍ୟଥା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାହାର। ନିକଟରେ ମା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲି ସାରିଲେଣି। ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଲିଣି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ଅନୁଭବ ସାଉଁଟିଛି। ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଅବିରାମ ଭାଇ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଠିଆ ହେଇଛି ମା ଦୋମାହାଲା କୋଠା ଉପରେ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିଏ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦଉଛି। ମା ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶିଖିନଥିଲି। ସେ ମା ଚଉରାରେ ପାଣି ଦଉଛି, ଇଆଡେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁ ମରିବୁ ଲୋ, ତୁ ମରିବୁ। ଅତି ଜୋରେ ପାଟି କଲି। ହେଲୋ ଇଏ କି ମନ୍ତ୍ର? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ଯାହାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ଇଆଡେ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦଉଛି। ତେଣୁ ମା ଯାହାକୁ ମହା ଅପରାଧ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା ପାଞ୍ଚଟି ଅପରାଧକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା କେବେ ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି କରିବେନି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ମା ଭକତ ହୋଇବେ ହଜାର, ଭକତି ନଥିବ କାହାର, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସେବା ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ସେବକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଗିକି ରହିଲେ, ଦେଖିବା ଏ ସେବା କିଏ କରୁଛି। ରାତି ଅଧରୁ ମାଲ ସବରି ଉଠିକି ମା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଥୋଇଲା, ସେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଧରି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ଚାଲ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ତୁ କିଏ ରେ ମା? ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରୁଛୁ, ତୁ କିଏ କହ? ଶ୍ରବଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଶବର ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ଆରେ ମା ତୁ ଲୁଚିକି କାହିଁକି ରହୁଛୁ? ଆଶ୍ରମରେ ନ ରହି। ଶ୍ରବଣା କହିଲା, ରାତି ପାହିଲେ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାଳେ ନିରୀହ ଜୀବ ଗୁଡାକ ହତ୍ୟା ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଯଦି ତୋ ଜୀବନରେ ଏଡେ ବଡ ତ୍ୟାଗ, ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ଶ୍ରବଣା କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ରାତି ପାହିଲେ ଯୋଉ ଝିଅର ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଯଦି ଆସି କୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ, ସିଧାସଳଖ ଏ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ବାବାଜୀ କି ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଶ୍ରମ ବଦନାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ କଥା ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚିକି ରହିଲି। ମୋ ସକାଶେ ଆପଣ କାହିଁକି ବଦନାମ ହେବେ? ଯଦି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଆସି ପହଞ୍ଚାନ୍ତେ, ବୋଧ ହୁଏ କହିଥାନ୍ତେ ବିବାହ କାଲି ହେଇଯିବ ତ, ଇଏ ବାବାଜୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଏ ବାବାଜୀ ସହିତ ଆର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ନିନ୍ଦା ଦେବେ ବିନା ଦୋଷରେ ଗୁରୁଦେବ? ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା। ଆରେ ମା ଏତେ ବଡ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ, ତୁ ଖାଉଛୁ କଣ, ପିଉଛୁ କଣ? ଶ୍ରବଣା କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ପତ୍ର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲୁଚିକି ଯାଏ, ସେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଧରି ଏମିତି ହାତରେ ପୋଛି ଦିଏ, ଆଉ ସେ ଲେଡିରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରସାଦକୁ ଚାଟି ଦିଏ। ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ ବାସ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ମନେ କରି, ବଡ ଭାଗ୍ୟ ବିଚାର କରି ବଞ୍ଚିଛି ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମାରେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ଝିଅ। ଗୋଟେ ବାପ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ତା ଝିଅ ରହେ, କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ।
ଆଜିଠୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମାତଙ୍ଗ। ମାତଙ୍ଗ କହିଲେ ହାତୀ। ହାତୀ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅନେକ କୁକୁର ଭୋକନ୍ତି, ହେଲେ ହାତୀର କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ମାତଙ୍ଗ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ଝିଅ, ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ ରେ ମା। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ଝିଅ, ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ। ଲମ୍ବ ହେଇ ମା ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ରବଣ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ହେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ଆସିଲା, ମା ଶ୍ରବଣ ଆଉଁସୁଛି ପାଦ। ଗୁରୁଦେବ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଶ୍ରବଣ, ମୋର ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ରେ ମା। ନିରୀହ ଶିଷ୍ୟା କଣ ବୁଝିବ ଶ୍ରବଣ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ସମୟ ଆସିଲେ, ଏବେ ଗଲେ ଆପଣ ଫେରିବେ କୋଉ ଦିନ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ମା, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିଏ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ସଂସାରକୁ ଫେରେ ନା ରେ ମା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଯିବା। ଜନ୍ମ ହୋଇଣ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ମରେ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦିନା ଦିନେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ରେ ମା। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ମା। এই সময় ভিতরে শিষ্য কল গুরুদেব শ্রবণ কହୁଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଲି ଜୀବନରେ? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ଆପଣ ମୋର ବାପା, ହେଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଗୁରୁଦେବ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ରେ, ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ରେ ମା। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାଧନା କରି କରି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି, ସେ ରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ, ସେଇଦିନେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଦିନେ ସିଏ ତୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ପାପ ନ ରହେ ତାର ଗାତ୍ରେ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ତ ଗୁରୁ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଶ୍ରବଣା ଭେ ଭେକରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ। ମା ଦେଇ ଦେଇ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ର, ରାମ ନାମର ମନ୍ତ୍ର। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ, ହେଲେ କେବେ ଆସିବେ ତ କହିଲେନି ନା। ସେଇଠି ମା ରାମ ନାମ ଗୁଣୀ ହବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୃତୀୟା ଯୁଗ ଗୁଣନ, ରାମ ନାମ ଗୁଣୀ ହେଲେ ମା ଲୋ ସବରୀ। ରାମ ରାମ ରାମ। ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ସବରୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଆସିଗଲେ କି। କେହି ଯଦି ମା ଗଛର ପକ୍ଷୀଟିଏ ଦେଇ ପଡ଼େ ଗଛକୁ ଗଛ, ସେ ଶବ୍ଦରେ ସବରୀ ବାହାରି ଆସେ, କାଳେ ଠାକୁର ଆସିଲେ କି। ରାମ ରାମ ଗୁଣୀ ହଉଥିବା ସବରୀ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ଦିନେ ରାମ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ମା ରାମଙ୍କ ପାଟିରେ ସ ସ ସ ସ, ଆଉ ଏପଟେ ସବରୀ ପାଟିରେ ରା 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 ରାସ ରାସ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାସ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର हरि हरि बोल। ମା ରାସର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସବରୀ ପାଟିରେ ରାମ କହିପାରୁନି ରା ରା ରା, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସ ସ ସ ରାସ। ରାସର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୁଣୀ ହଉଥିବା ହେତୁ ମା ଭଗବାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ରାମ ନାମ ଗୁଣୀ ଯିଏ ହୁଏ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର हरि बोल। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ, ମା କୁ ପରା ଅଳି କରି ମାଗିବା କଥା ଭୋଜନ, ମା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ମା ମା ନାମେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଦୁଇ, ତାଠୁ ଅକ୍ଷର ଜଗତ ନାହିଁ। ମା ହାତ ରନ୍ଧା ତୁଚ୍ଛା ଭାତ ଥାଳି ଲାଗଇ ସେ ତ ଅମୃତଠୁ ବଳି। କହିଲେ ମା ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ମା ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି ସେଠି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଝରିଛି। ସବରୀ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯିବେ, ମା ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ 6ଟି ବ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବେ ନା। ପ୍ରଥମ ବ ବାପା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ ବୋଉ, ତୃତୀୟ ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚତୁର୍ଥ ବ ବାବାଜୀ, ପଞ୍ଚମ ବ ବୈଷ୍ଣବ, ଷଷ୍ଠ ବ ବିଧବା। ପ୍ରଥମ ବ ହଉଛି ବାପା। ମା କଥା ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା ହଉଛି ସେଇ ଯେ 10 ମାସ ପିଲାର ବୋଝକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରେ, ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ମା କହେ। ବାପା ବି କମ ନୁହନ୍ତି ମା। ସାରା ଜୀବନ ଯେ ମା ଛୁଆର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରେ, ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି କହେ। ମା ହଉଛି ସେଇ
जी माँ मास जाक घरे खटे दरमा निए ना ये दुनिया ताको माँ कहे बापा भी कम नुह सारा जीवन जे पर पाखरे खटे आउ दरमा जा पाए ताको घरे दिए ये दुनिया ताको बापा कहे जीवन रे बापार मूल्य को ये संसार बुझी ना शेष को पिला माने ताको कहंती तमे आम पाई कौन करिछ कि आउ ए सुदेश जन बेले बेले मा पांच जड़कर पेट को पोषिबा पाई गोटे बापा सकाळु उपास रे घरु जाए आउ ताको जदि पचरा जाए आज कौन खाइछ ना किछ खाइनी काहे कि ना मु जदि खाइबी मो पांचटा पिला परिवार मोर उपास रही जीवो ताको ही दुनिया बापा कहे माँ काखेला बड़े पिला को बापा कांधरे बसाई एइथि पाई माँ कहे धनरे मते जो पर्यंत देखा जाउची तू मो काखरे थाई सेई पर्यंत देख हेले बापा कहे धनरे मते जो पर्यंत देखा जाउनी मो कांधरे बसी से पर्यंत देख बोल आनंद एक बार हरि बोल किछि दिन पूर्व जगन्नाथ मंदिर को जाइथिले आउ सेठी गोटे पुओ को ता बापा कांधरे बसी जगन्नाथ को दर्शन करोछ मु सेई समय भितरे देखिली मां से पुओ को पचाले मु कहले पुओ ये किए ना बापा मु कहले धन्य रे तू गोटे ठाकुर कांधरे बसी आउ गोटे ठाकुर देखिबा समस्तक भाग्य रे न थाए दुनिया रे जदी केही पचारे नीलचक्र ऊपर गोटे पताका उड़ुची ता ना कोन आपण कहिबे पतित पावन नेत जदि कई ताठू बड़ बोली किए पचारे आपण कहिबे मो मार पणत जी अपेक्षा करी रही थाए माँ फेरिबा बाट को आपण हुए तो स्त्री सोई पड़े हेले राति अधरे जदि आपण घर को फेरते अपेक्षा करी जी बसी थाए ताको ए दुनिया माँ बोली कहे आउ जीवन भितरे जदि कई पचारे जगन्नाथ कठू माँ दुनियार बड़ ठाकुर किए ना जगन्नाथ जदि जगन्नाथ ठारू बड़ किए पचारे आपण कहिबे मो बापा तेणु दुनिया भितरे बापा और माँ ठारू बड़ देवता संसार भितरे किए अछि तुम्हें सिना जगन्नाथ जगत पिता जय हो जय हो पाई मो बापा माँ बड़ देवता पाई मो बापा माँ बड़ देवता तुम्हें सिना बुझुअछ सबुरी कथा तुम्हें सिना बुझुअछ सबुरी कथा मो पाई मो बापा बड़ देवता मो पाई मो बापा बड़ देवता हरि बोल हुल हुल निये पड़ेगा बोल आनंद एक बार हरि बोल सत्संग आयोजन करथिबा परिवार मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि बोल जय हो हंसिले ऋषिले करिले हरि उड़े काकी मोते नियंती तोड़ी हंसिले ऋषिले करिले हरि जय हो उड़े काकी मोते नियंती तोड़ी तुम्हें सिना जगन्नाथ दुख विधाता जय हो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की तेणु बापा माँ भली संसार भितरे किए आउ माँ बड़ हब तेणु बापा माँ भली देवता संसार भितरे आउ केही ना
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ ମା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ମା ଭାଗବତ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଭାଗବତ? ମା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଭଳି କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମା ଭାଗବତ କହିଲେ ହାତ ପ୍ରସାରି ମାଗି ଖାଇଲା ଭଳି କିଏ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଦିଆଯାଏ କହିଲେ ଏମନ୍ତ ଦେବ ଅଛି କାହିଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଯେ ମାଗି ଖାଇ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏମନ୍ତ ଦେବ ଅଛି କାହିଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଯେ ମାଗି ଖାଇ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहले बापा माँ हेमंत देव अच्छी कहीं हस्त प्रसारी जे मागी खाई माँ किए हम संसार भितरे बापा माँ भले प्रथम ब बापा द्वितीय ब बो तृतीय ब ब्राह्मण चतुर्थ ब बाबाजी पंचम ब वैष्णव षष्ठ ब विधवा ये छटी ब आखिरे शास्त्र कहले केबे बिलुह देबेन आउ आज माँ बोली डाकी थिबा हेतु चाखी चाखी माँ ओइठा कोली को भगवान को खुआई दैछ आउ भगवान मध्य से अईठा पट्टा को खाऊछन। लक्षण पचारिला कहले कहले भाई सी तो आपन को अईठा पट्टा नीचे करी से पट को बुलेई के दउछ आपण भल पट्टा खाउ नांती जो थरे दांत लागि सेटा को कहीं खाऊछन। भगवान कहले लक्षण रे तू बुझी परिबोनी रे से अईठा नुए मो मार स्नेह मो मार ममता मो मार भल पाइबा ता धरे लुचि के रही से अईठा नुए बर मो मार स्नेह जीवन जाक गुणी 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 हे राम को पाइचंती माँ सब तृतीया जुग गुणन आउ द्वापर जुग माँ आपण मानकर फेड़ा कौन द्वापर जुग रे माँ फेड़ा देखन गोपी माने सब माँ एकाठी होइचंती द्वापर जुग आउ भगवान जाकी वृंदावन रे मालो बंशी बजे आउ ए माने परिवार रे रही पारले सब फेड़ी ही चली गले बोल आनंद एक हरि बोल। स्वामी ठारू माँ लो फेड़ी ही चलिले आउ जतबले स्वामी ठारू माँ फेड़ी ही चलिले कृष्ण ही तांको मिलिले काहे के ना जे स्वामी ठारू माँ अलगा ही जाए से ताकू शांति मिले ना किंतु स्वामी पाखरु जाई परम स्वामी को प्राप्त कले गोपी माने बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। कहले ये सिना देहर स्वामी आत्मार स्वामी होइजे किए ओडिया भागवत जगन्नाथ दास भागवत कोन कहले बा कहले आत्मार स्वामी पद्मनाभ अन्य भजने की बाला राधे गोविंद 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 पदु गळुची मकरन्द। ए आत्मार स्वामी पद्मनाभ अन्य भजने की बाला राधे गोविंद 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 राधे पदु गळुची मकरन्द। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहले आत्मार स्वामी पद्मनाभ अन्य भजने किबा लाभ बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। आत्मार स्वामी होचंती माँ पद्मनाभ मो स्वामी होचंती माँ पद्मनाभ तेणु द्वापर जुग होची माँ फेड़ाण ये से मौसा घर को जाई ना है अछंती सारीबे जिबे हौ हौ प्रभु बोला ये होचे माँ द्वापर जुग होचे फेड़ाण तापरे कली जुग भितर होचे माँ मिशाण कली जुग रे कोन मिशाण महाप्रभु माने जगन्नाथ को पाखो को जिबे महाप्रभु को पाखो को जिबे कली जुग रे केवल मिशाण अर्थात आपनकर एठी मुंडिया नुहे जगन्नाथ कहले आहा मिसी जा मिशाण बोल आनंद एक हरि हरि बोल। तेनु जगन्नाथ पाखरे माँ लो कुंडिया चारिआडे आपनकर मुंडिया बोल आनंद एक हरि हरि बोल। सेति पई माँ आपण मान विचार करंतु कली जुग रे केवल माँ लो आपण मान जानंती हे सुधी सज्जन केवल माँ आपण मानकर कुंडिया तेणु एठी मुंडिया नुहे एठी कुंडिया आ मिसी जाओ आउ हे सुधी सज्जन श्री चैतन्य हुंतु माँ गुरु नानक तुलसीदास गणपति भट्ट हरिदास माणिक गौणी रघुरक्षित पुंडरीक अम्बरीश दासिया बाबुरी मनोहर दास अलमंदर आचार्य अंगसी महात्मा विदुर बंधु महांतीलांबर दास परमेष्ठी दर्जी कर्मा बाई गोपाल भट्ट गीता पंडा जगन्नाथ दास दीनकृष्ण दास तिलक्ष महापात्र मणिदास रघु बेहरा माधव दास उत्कल शिख राजा सलबेक जयदेव बुधनाचार्य गुरु राघव दास जोगी कन्नम गिरी इंद्र स्वामी रघुवर दास जगत सेटे लांडी माता कैप्टन बिटो महाराज इंद्र द्युम्न मदन मोहन आचार्य पद्म पाद मनी साहू नितेई धुबणी पंचसखा
ହୁଅନ୍ତୁ ମା ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ମା ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ହରି ତେଣୁ ବୋଲ। ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ସବୁ ଦେଇଦବ ଏମିତି ଠାକୁର ସିଏ ବଢେଇ କରିଲେ ଅନେଇବ ନାହିଁ ଯେତେ ଡାକୁଥାଉତି ତେଣୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଯାହାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ସେ କୁନି ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ଦେଇଦବା ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ହରି ବୋଲ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ମା ମିଶିଯିବା କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ କହିଲେ ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ଗ କହିଲେ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନକାରୀ ନ କହିଲେ ନର୍କ ନିସ୍ତାଣ କର୍ତ୍ତା ଥ କହିଲେ ସେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଥୟ ମା ପିଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତା ନୁହେଁ ନା ଆଉ ଜରେ ଜଗିବା ଗରେ ଗମିବା ନାରେ ନାଦ ବିନ୍ଦୁ ଥରେ ଯିଏ ଥୟ କରିପାରିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ହରି ବୋଲ। ଜଗିବା ଗମିବା ନାଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିଏ ଥୟ କରିପାରିଲା ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଲା ସେଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମା ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ଶୋଇ ପଡିଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇବ ଆମ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଜୀବ କେମିତି ନିର୍ଜୀବ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦଉଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହରିଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜୀବ ଜୀବରେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୀ ଅଛି ଦେଖ ବାବୁ ପୁରୀ ଅଛି ଦେଖ ଜାତି ଅଜାତି ବାରିରେ ନ ପାଇବୁ ସୁଖ ବାବୁ ନ ପାଇବୁ ସୁଖ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले जीवरे अजीवरे माँ सबुथरे ब्रह्मपुरी रही आउ हे सुधी सज्जन तेणु से माँ आपण मानकर अजीव ही सबु किछि दउछि आपण कहबे केमिति माँ भक्तबंधु कलिजुग भितर देख ब्रह्मज्ञानी माने कहिले कोन कहिले कहले निर्जीव देव को सजीव पूजे निर्जीव देव को सजीव पूजे तिनी ताली मारी आपणे भुजे तिनी ताली मारी आपणे भुजे। माँ ये केमिति संतान संतति दउछि आपनकर काठ दियो जगन्नाथ आउ किंतु भक्त माने माँ तारी भितरे ब्रह्म को दर्शन करन आउ सेति पई मा आपण मानकर से काठ हेले मध्य मा भक्त मान को कृपा करि थाई बोल आनंदे कबा हरि हरि बोल। तेनु जो मानक भितरे विश्वास नाही जगन्नाथ ता पई काष्ठ पत्थर जो मानक भितरे विश्वास अछि से मानक पई जगन्नाथ ब्रह्म बोल आनंदे कबा हरि हरि बोल। तेनु हे सुधी सज्जन तेनु कहई जगन्नाथ दास मूलटी अटई विश्वास तेनु विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदा चिते बोल आनंदे कबा हरि हरि बोल। दुई बार से प्रभुंकर टिके नाम नहीं आज कार्यक्रम को विश्राम दवा समस्त टिके जीवानी प्रेम टिके कीर्तन करिबा आमे समयर प्रकृत मूल्य बुझिचे प्रसाद पाई दे कि आमे जदि पळै थांते बसिले माने लाभ ही लाभ काहे ना आमे तो को को जगह रे बसुचे कि सत्संग रे बसिबा भाग्य थिले ही मिले तेणु सत्संग रे केवल भाग्यवान ही बसी पारन तेणु हे सुधी सज्जन ए कथा मु आपण मान को एति पई कहूची आमे मान जते मा समय को ठकिबा समय हमको ठकी दबो ये किछि दिन पूर्व मा कटक स्टेशन रो गोटे ट्रेन टी बाहरिला मा कलिकता अभिमुखे ध्यान देई सुडन कटक स्टेशन रे 10 मिनिट रहिला केई किछि किनिले हठात जतबेले स्टेशन रो मा गाड़ी टी गड़ीबा को लागिला झरगा गड़े बसिथिबा लोकटा मा संगे संगे डाक पकेला काहा को पेपर वाला ए पेपर वाला पेपर 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 वाला तार दौड़ी के आसिला पेपर दिए देला ये 5 टकिया नोट दिए बढ़ेला एई समय भितर बा पाखरे बसिथिबा लोकटा कहला कहला भाई गाड़ी 10 मिनिट रहिला आपण पेपर किनि पाले नि पेपर वाला से जाचिला आपण पेपर किनले ए गाड़ी गड़ीला बेले कोन पेपर नेले ना भाई तमे बुझी परियो ना कोन टिके बुझो ना से जो 5 टकिया नोटटा बिल्कुल दिखंड हो जाई ताको आज गोटे स्टिकर पकेइथिल आउ जा हो 5 टंका नोटटा मोड़ी की दे देली चली गला बोल आनंद देख बाहर हरि हरि बोल। तेणु गाड़ी गड़िला बेले सेति पे देली से खोली की देखिला बेले को गाड़ी 10 किलोमीटर दूर आ धरि परिबो जाओ पेपरटा हे गला 5 टंकाटा चली गला लोकडे गला भाई तुमको मानियो पड़िबो सब बेले पेपर तो राशिफल दिए देखिया दिए ना नौन भाई देख मालो देखिला बेले को सेटा 6 मास तलर पेपर बोल आनंद देख हरि हरि बोल। ये पेपर वाला तार भाभी जी जाओ किलो दारिया जोटा आनी सेटा पछरे रखिछ
যা ହଉ ମୋର ପେପରଟା ଚଳିଗଲା, 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଭାବୁଛି ଯା ହଉ 5 ଟଙ୍କାଟା ଚଳିଗଲା, ପେପରଟା ହେଇଗଲା। କିଏ କାହାକୁ ଠକିଲା? ଲୋକ କହିଲା ଭାଇ ଆଣିଲନି ତ ପକେଇ ଦିଅ ତଳେ ହେଲେ ବସିବା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସମୟ ଏମିତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଠକିବା ନିଜେ ଠକା ପାଇବା। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ନିକଟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନାଇଁ କିଶୋର? ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ସେ ବି ଜଣେ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରିସିପସନରେ ସେ ମାଲ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନ କରି, ମଟନ ଚିକେନ ଏଗୁଡିକ ନ କରି ମା ସତସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ରିସିପସନରେ ମା କୋଉଠି ବସି ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ବସି ମା ସତସଙ୍ଗ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କଲେ ଜୀବନରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରୁ ଟିକେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହଉ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ସୁଖମୟ ହଉ। ମା ନିଜେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ନାଇଁ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଜଣେ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଡେଭଲପ ଆପଣମାନଙ୍କର କରୁଛୁ, ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସେତେ ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ବାତାବରଣ ସେତେ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମା ସମୟ ଆସିବ ଯାହା ଆଜି ତାହା ଘଟୁଛି। କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଦେଶ ଦେଶ ମତେ ଗୋଳ ହୋଇ ବନ ଯାଇ ଫୁଲ, ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ, ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ, ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ, ଏଇ କଥାଟି ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहले भयंकर युद्ध हब, देश देश मध्य गोल होई बोलो जाई बोल, ये कथाटी अटई ध्रुव। भयंकर युद्ध हब मां जी आपण मान देखु, भयंकर युद्ध चली देश देश मध्य गोल चली। आउ आज देख जो गैस को मां गोड़ रे गड़े गड़े जाउथले, से गैस केते मां ऊपर उठिलानी रेट देखंतु बोल देख हरि हरि बोल। गैस गैस टांकी कहूँ मते गोईठा मारथलो ना, देख एबे मिलिबा केते कष्ट कर बोल आनंद देख हरि हरि बोल। एथर बुंडिया मारिया पड़ो जाको गोईठा मारथलो। आउ हे सुधी सज्जन, गैस टांकी मिलिबा बड़ कष्टकर हो गला। एबे जा देख महापुरुष लिखिथिले मारू महरग मा होइबो। आउ सेही समय हैला पुणी मध्य महापुरुष लिखिछन, बोले समय एमिति आसीबो जो समय भितरे कोन कहले राज्यर राजा पुणी हेबे व्याधिग्रस्त बाबू, हेबे व्याधिग्रस्त, चोरी करी कुटुंब जे पोषिबे गृहस्थ बाबू, पोषिबे गृहस्थ। कहले राज्यर राजा हेबे व्याधिग्रस्त, चोरी करी कुटुंब जे पोषिबे गृहस्थ। आज देखंतु चारिआडे मा चोरंकर संख्या बढ़िला। आगर मा एते चोर नथिले, मनुष्य कबाट लगौ नथिला, तापरे चोर बढ़िले मा कबाट लागिला, तापरे कोलप पकेले, टिके कुआडा गले मा कोलप पकिया पड़ू, तापरे कोलप उपर भी विश्वास नाही। मनुष्य घर करिवा पूर्व आग पाचरी बुलौछ, तापरे भी विश्वास नाही। बड़ ग्रिल लगेला, तापरे मालो सिक्युरिटी रखुची, तथापि विश्वास नाही। सीसीटीवी लगेलाणी बोल आनंद कवा। तेणु विश्वास आस्ते आस्ते जीव। महापुरुष लगी देले मालिका कहले एमिति होइब संसार रे बाबू, विश्वास दूरे जीवे, बहुल विश्वास दूरे जीवे। উপরে কইবে মিঠা মিঠা কথা, ভিতরে চের কাটিবে। জয় জগন্নাথ জয় শ্রী অচ্যুত, জয় জগন্নাথ জয় শ্রী অচ্যুত। মহাপুরুষ অচ্যুত মালো মালিকারে লেখিলে, কইলে এমিতি হইব সংসার রে বাবু, বিশ্বাস দূরেই ଯିବେ। ଆଉ ଉପରେ কইবে মিঠা মিঠা কথা, ভিতরে চের কাটিবে बोल आनंद कबार। हरि हरि बोल। प्रभुଙ୍କ दरबार ଭିତରେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲାଣି ନା, ଭିତରେ ଚେର କାଟିବା ଲୋକ ବି କମ ନାହାନ୍ତି। ଉପରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭିତରେ ଚେର କାଟି ନଉଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଳି ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ହବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ କୃପଣ ହୋଇବେ ନର, କୃପଣ ହୋଇବେ ନର, କୃପଣ ହୋଇବେ ନର, କୃପଣ ହୋଇବେ ନର। নিদিবে সে হুজে শাস্ত্র বিচার লো যাই ভুল, এই কথাটি যে সত্য মোর, এই কথাটি যে সত্য মোর, এই কথাটি যে সত্য মোর, এই কথাটি যে সত্য মোর। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले समय एमिति आसीबो जो समय भितरे पहले मनीष कृपण होइबे नर, निंदिबे सेही जे शास्त्र विचार।
ଆଉ ଏ କଥାଟି ଯେ ସତ୍ୟ ମୋର ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅତିଶୟ କୃପଣ ହୋଇଯିବ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ ମା ତା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲା, ଦେଖିଲା 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବସ ରେ ଗଲେ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଣୁ କଣ କରିବ କହିଲେ କୃପଣ ଲୋକଟା କହିଲା ଚାଲିକି ପଳେଇବି। 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଇଛି, ମନେ ପଡିଲା କହିଲା ଆରେ ଘରେ ଗୋଟେ ବଲ ଜଳୁଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା କଣ ଲିଭେଇ ଦବ, ମୁଁ ସିନା 10 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ 10 ଟଙ୍କା ଉଠିଯିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଫେରିବି। ପୁଣି ମାଲ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲା, 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଫେରିଲା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଖେଳୁଛି ବଲ ବନ୍ଦ କରିନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ପକେଇଲା, କହିଲା ମୂର୍ଖ ମାନ ତୁ ବଲ ଟା ବନ୍ଦ କରିନୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ, ଆରେ ବିଲ୍ କେତେ ହେଲା ତ ଜଣା ପଡୁନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଢିଲାଣି, ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଗଲି, ପୁଣି 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆଇଲି, ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସ ରେ ଯାଉନାହିଁ, ଚାଲିକି ଗଲି ଚାଲିକି ଆଇଲି, ତୁ ଦେଖିଲା ବଲ ଘୋଡା ମା ଛୁଆ କହି ଜାବଡା ପକେଇ। ପୁଅ କହିଲା ବାପା 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଗଲ, 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆଇଲ 10 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବଞ୍ଚିଲା କୋଉଠୁ, ତମର କାଲି ଚପଲ କିଣା ହେଇଥିଲା ତମ ପାଇଁ, 10 ଟଙ୍କାର ନୂଆ ଚପଲ ଘୋରି ହେଇଗଲା। ବାପା ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ପକେଇଲା, କହିଲା ମୂର୍ଖ ମାନବ ଇରେ ହେ ଚପଲ କାହିଁ ଘୋରି ହବ, ମୁଁ ସିନା ପିନ୍ଧିଲେ ଘୋରି ହେଇଥାଉ, 5 କିଲୋମିଟର ହାତରେ ଧରି ଗଲି, ପୁଣି ଧରିକି ଆଇଛି, ଆଉ ପିନ୍ଧିଛି ଯେ ଘୋରି ହବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମା କଣ କହିଲେ, କହିଲେ କୃପଣ ହୋଇବେ ନର, କୃପଣ ହୋଇବେ ନର, କୃପଣ ହୋଇବେ ନର, କୃପଣ ହୋଇବେ ନର, ନିନ୍ଦିବେ ସେ ଉଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର लो ଯାଇ ଭୁଲ, ଏଇ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋହର, ଏଇ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋହର, ଏଇ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋହର, ଏଇ ସତ୍ୟ ବଚନ ମୋହର। କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମାଲ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର କରିବେନି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବେନି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଲ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ହାନି ହବ, ସେମାନେ ଆଉ ମା ପାଠ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ଅଭ୍ୟାସରେ ମଣିଷ ଏମିତି ପଡିଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ମୋବାଇଲ ଛଡା ଆଉ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ନିଦ ହଉଥିଲା, ଏବେ ନେଟ ବନ୍ଦ କଲେ ନିଦ ହଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସାର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହେଇରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ 1000 କିଲୋ ଗୋଟିଏ ଟନ, 3000 କିଲୋ କେତେ ଟନ ହବ, ପିଲାଟି କହୁଛି ଟନ ଟନ ଟନ, 3 ଥର ଟନ କହିଦେଲା, ଗଲା କାମ ଶେଷ। ସାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲା ଆଉ 1000 କିଲୋ ଗୋଟିଏ ଟନ, 3000 କିଲୋ ଟନ ଟନ ଟନ, ଗଲା କାମ ଶେଷ। ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋର କୋଉ କମି ଯାଉଛି, ମୋର ତ ଦରା ମିଳୁଛି ଠନ ଠନ ଠନ, ମୁଁ କାହିଁ ଆ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁ କନ କନ ହେବି। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଅତିଶୟ କୃପଣ ହେଇଯିବେ। ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବି, କାହା ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ଦେବି, ସାରେ ବାହାରିଲେଣି ଯିବେ ଭରି ବୋଧେ, ଯିବି ନାହିଁ, ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ଇଏ 200 ଟଙ୍କା, ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର କୃପା କରନ୍ତୁ। ରାଜେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ, 200 ଟଙ୍କା ହେଲା ଟନ ଟନ, ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ହଉ ଗଉ ମିଳିଲା, ହଉ ଠାକୁରେ। ସାର୍ ତ ସେଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କର ମେଳା ପଡେ ଠାକୁର ଯାଇ ସାର୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଦାନୀ ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ନଥାଏ, କୃପଣ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। କାହିଁ କାହା ଉଦାହରଣ ଦବା, କୃପଣ କାହାକୁ କହିବା। ମୋ ସହିତ ଯିଏ ତବଲା ବଜାଉଛି ସୁଦାମ, ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସୁଦାମରେ ତ ବିବେକ ଟିକେ କହୁନି, ମୋ ପଛରେ ତୁ ଆସିଲେ ଖରାପ ଭାବିବୁ ନାହିଁ, 200-300 ଟଙ୍କାର ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲୁଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବିବେକ କହୁନି, ରାତିକୁ 1000-1500 ଟଙ୍କା ନଉଛୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ମାସକୁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ନଉଛୁ, ଦୀପ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳୁନୁ, 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ତାକୁ ବାଧିଲା ଏ କଥାଟା, ଯେମିତି ବାଧିଲା ଏ କଥାଟା, କହିଲା ନାଇଁ ବାବା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ନାହିଁ ପରା, ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲେ କାହିଁ କହିଲି କି ଜାଣି, ମୋଠୁ ମାଗିକି ଦବୁ, ତୁ ଯାଉନି ଯେତେ ଅଛି, ଯେତିକି ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ନା 100 ଟଙ୍କିଆ ଟେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି 100 ଟଙ୍କା କଣ ସେ ରେଜା ଦବନି, ନାଇଁ ନୋଟଟା କାହିଁ ଭଙ୍ଗେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା ଯା କରି ନା ଯାଉଛି, ଯାଉ ମୋ କଥାଟାକୁ ମାନିଲା। ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିମଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତୁ ଏ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୀପ ଲଗା। ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସାଡୁ ବୁଲିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯାଉ ସୁଦାମ
गोटे एते बड़ 1008 बलिता दीप एते बड़ दीप ओंफेड़े घी पड़ी मिनिमम ता दाम 1000 टंका हम एडी दीप 20 टंका हेले मु जेमती लक्ष्मी मंदिर मुंडिया मारिकी आइला बेल ये गला से दीपटा को नील चक्र को देखौची लक्ष्मी मंदिर देखौची विमला को देखौची जेते ताकू न देखौची मते सेटिकी देखौची जे मु भी किणी पारे मु भी जाली पारे मो मनटा भारी आनंद हो गला पुणी श्लोक पुणी पढ़ुची आउ जो श्लोक पढ़ी जालू जंगल भाव आसी तार गदगद हो जाइए सुदाम पेटे हाथ बाड़े जा कौन भगवान हमको न देरी जिनस तेरे तुझको और कौन क्या लगे मेरा ठाकुर सब देरी जिनस दवा कथा घी दीपटी सीना जालू नहीं सुदाम देख ठाकुर केते कृपा तो करेंगे कहीकि आई माँ एड बड़ दीपटे थोला मुंडिया माइला देखला बेलू माँ बाटर आइला बेलू किशोर मत कहला जी अर्गान कहला बाबा खराब हेबेन गोटे कथा मुझे कौन ना ताकू कहबेनि मुझे कौन ना से दीपटा कौन सी किनी मुझे आउ ना जड़े गोटे मारुआड़ी आसला आपड़ कहीदे पड़ेले सांगे सांगे लगे ठाकुर डाक थोला जेमती सी आपन को देखला से दीपटा को टेकुला चारिआडे बुलाऊला बुले बुले थोला सी कौन से दीप किणी गोटे मारवाड़ी लोक सी आनी ठाकुर को 1008 दलिता दीप छपिकी ठिया जेमती आपन को देखला दौड़ी के आसी से दीपटा को टेकुची ठाकुर सीए किणी ना आउ गोटे किणिकी लगे जाइला कौन कह तेणु कह दीपर को महाराज तेणु हे सुधी सज्जन प्रभु दरबार कहीं कौ कृपण कथा कहवा उदाहरण तो मुझे धरिकी बुलूची बोल आनंद एक बार तेणु महाप्रभु दरबार भितर ठाकुर दरबार भितर महाप्रभु दरबार आपण मैंने देख 10 टंका जदि देथब कह बाबा आपन 10 टंका देइथले हम जानी आपन विवेक अच्छे आप मत फेरेबे मु कौन नेबी ना साधु सन्त लोक आप किंतु असुविधा नहीं कि आप मोटू नहीं मन पकईदे आपन कौन रखिया लोक मुझे जानी आप मत शुणिकी जाचिबे कि मुझे ना जदि मन पकईदेलु माने विवेक मोर हम जे मुझे देवी विवेकहीना लोक मैंने पैसा रखते आप रखिए आप मत जाचिबे नथले मुझे जाचिबी ना ना आउ जाचिले सी भी मना करिया ना आप देले श्रद्धा आ रखीदे आउ के दरकार हेले मुझे देवी नहीं बोल आनंद एक बार तेणु प्रभु दरबार महापुरुष लिखिते जहाँ मालिका सत है से हाँ पुणी कह नदेले आपण मनटा दुख हम ना ठीक तेणु कहीं मो मन दुख हम तू नहीं प्रभु दरबार टे नाम संकीर्तन करी आज जो कुनि कुनि पिला माने दौड़ी के आनंद सृष्टि कर मंगल हो बोल आनंद एक बार जहाँ प्रकृत में आम आसीचु अतिशय श्रद्धा आप ब्यानर जानी पारे कार्ड रे आपण मैंने जो मैंने कार्ड पाई देखुथे धरी आम पुत्र को आम धरी फटो उठे से पुणी चारिआडे जाइए कार्ड प्रभु दरबार भितर ठाकुर दरबार भितर बड़ सुंदर भाव महाप्रभु दरबार से श्री अंशर महाप्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा समस्त टे हरिबोल टे दबा हुलहुली टे दबा महाप्रभु कृपा करंतु श्री अंशर मंगल हो बोल आनंदे महाप्रभु जगन्नाथ करुणा करंतु बोल आनंदे महाप्रभु उभय पति पत्नी को विशेष भाव में प्रशांत भाव सहित आमर अर्चना महाप्रभु कृपा करिथांतु बोल आनंद एक बार कार्यक्रम आयोजक ये परिवार मुरबी कृष्णचंद्र पात्र को महाप्रभु निश्चिंत भाव में सुस्थ रखि था सधर्मिणी को सहित परिवार को आनंद रखि था जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा बोल आनंद एक बार सब जगह आज्ञा जन्मदिन हो विभिन्न मंडप को जन्मदिन निमंत्रण जाऊँ कौन से सब तामसिक भोजन चली किंतु ये जो सात्विक आयोजन भोजन सहित आज जो भाई भाव में देखते प्रसाद आयोजन सहित सत्संग आयोजन आउ शेष को एत समय धरी बसिकी रहिबे मो केबे भावना भितर नथिला काहे ना जोटी भोजी भात हुए सेठी बड़ अलुआ हुए खाई देला परे माने लोक चाली आउ बसिया बड़ कष्टकर हुए किंतु आपण ए भोजन रो माया को छाड़ी एते सत्संग प्रेमी आपण मान तो विभिन्न चैनल माध्यम रे ए अध्ययन को देखुथिबे किंतु आपण मान को देखिबार सुयोग हमर प्रशांत बाबू दैछन तांको पई गोटे करताली टिके बजांतो महाप्रभु करुणा करिथांत सेमते तांकर सुंदर दीर्घ जीवन कामना आमे मध्यम करूछु।
महाप्रभु तांको करुणा करि थांतु आ विशेष भाव रे आपण माने बहु संख्या रहिले समस्त श्रद्धालु मान को जगन्नाथ तांको परिवार को आनंद रखि थांतु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तेणु दुई बार टिके प्रभुंकर नाम नै आजर बाणी को विराम दबा महाप्रभुंक दरबार भितरे ठाकुरंक दरबार भितरे निश्चित समस्त टिके हरि नाम कीर्तन करिबा महाप्रभुंकर कीर्तन करिबा सेई भाव सेई प्रेम रहिछि बिना भाव रे ना मिले नंदलाल आ आज भी मु प्रत्यक्ष अनुभव कली मु शुणिथिली हमर देवासी बाबू प्रशांत बाबू सी होचंदी टिके आध्यात्मिकवादी बोली किंतु आज तांकर समर्पण भावटा ठाकुरंक प्रति मु अनुभव कली काना ए जो संध्या बेले जो वर्षार समय एगुड़ी आसला बेलू ओदा मुझे आज कौन कार्यक्रम हम तथापि मन बुझा सुदाम कले जाओ साधु सन्तर पाद पड़ला आपण तो भल पाती आया सब कथा जाऊ तो आसिले प्रोग्राम हो कि न हो ये कथा भितर आम मन को बुझे बसु देखो भाव निश्चिंत भाव कार्यक्रम हम तेणु जी जहा महाप्रभु इच्छा आपण मान भी एत संख्यक बसी रहिले ये कार्यक्रम को सफल कले बोल आनंद एक बार महाप्रभु करुणा करि बोल आनंद एक बार परिवार अनै थांतु बोल आनंद एक बार ठाकुर करुणा करि दुई बार टिके प्रभुंकर नाम नबा आजर बाणी को विराम दबा समस्त मो सहित टिके कीर्तन करिवे आ पुणी केबे ठाकुरंकर कृपा हेले आपण मानक पाख निश्चिंत अधम दिवाकर निश्चिंत आसी पहुंचबो महाप्रभुंकर कथा तेणु समस्त मोर सहित टिके प्रेम रे कीर्तन करिवे ठाकुर सेति करुणा करि वर्षा सकाशे जो मन भांगी जाइथिला आनंद होइथिला से जाहौ महाप्रभु तांको करुणा कले देखंतु जहार मन जतिक सफा कार्य सेतिक सफा रे जाए तेणु निश्चिंत भाव तांको हृदय सफा तेणु निश्चिंत भाव रे महाप्रभु तांको करुणा करि बोल आनंद एक बार हरि बोल रह तोर तो गोटे एक्सट्रा कथा कहते आकाश भी सफा हो गला तो आउ घंटा गलु बसिक तेणु आकाश भी सफा कही तेणु दुई बार टिके नाम करवा महाप्रभुंकर दिव्य कथा को मन नहीं फल तीर्थ नहीं जल तेणु मन जमी हम फल सेमती आज्ञा मिले तेणु अनेक जगार आम देखीचु बहु जगार कार्यक्रम जा पहुँचु पहुँचु से बात्या पवन हम जे से कार्यक्रम से भाव तेणु मन नहीं फल तेणु मन जी आपण सफा रखिबे प्रभुंकर कार्य से भाव में हम बोल आनंद एक तेणु दुखदायक घटना किंतु से जो भाई अच्छा ब्रह्मा भी बुझे पारे नहीं मुझे देखिली बोल आनंद एक तथापि रही जाइए हौ हौ बाबा तेणु आउ दिन आपण गोटे स्पेशल कार्यक्रम करिया पड़ो तेणु कहीं से भाई जिते प्रकार खोज से बुझुना गोटे गोपाल आज्ञा थिला जो गोपाल जाऊला गीता कार्यक्रम होता सन्थ जने आसते गीता कार्यक्रम करुले गोटे श्लोकर अर्थ बुझेले जे कि सर्वधर्मारं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मुक्त्य स्वामी मास तो समस्त धर्मर आश्रय छाड़ी मो चरणारविंद तले शरण बस मु तते मोक्ष मुक्ति प्रदान करी तार ओडिया भावार्थ सन्थ कहले गोटे लोक उठिला कहला नाही आज्ञा ये हेला आर अर्थ या न आउटी कोन कोन तेणु ये जिते प्रकार कहले हौ हौ बाबा ना टी कौन कह दियंतु राजकिशोर पात्र भाई गोटे करताली टिके दियंतु आ जा हौ महाप्रभु दरबार ये 200 टंका नुहे 200 कोटी टंकार श्रद्धा भल पाइबा भाई मध्य शेषक राजकिशोर भाई रहिले बोल आनंद कबा हरि हरि बोल प्रभु सइलाणी कोइ पैसा तो मिलु जे आउ घंटाई कर हां तोर खाली ए कथा मो पैसा हो से टिके जीवी ना भलिया अनु लास्ट भाग छेड़ेबो तो आपण तो एते मिलला टी बढ़े कि दियंतु चुपकिर काने रे कहबो बंधु बांधव कथा आगुरी छेड़े दे मुझे कहबी नहीं तथापि बंधु बांधव कथा आप जहाँ व्यवस्था करेंगे मैंने जहाँ मैंने अधिका हौ हौ ठाकुर कृपा करंतु महाप्रभु दरबार ठाकुर दरबार भितर तेणु हरिकथा कहले बा कौन अभाव प्रभु रखते तेणु निश्चित भाव में ठाकुर निजे कहते तू मो टंकाटी दे देख निश्चित भाव में तो कुबेर भंडार खोलीदेवी तू मो धूपकाठी जाली देख तो जीवन को सुबासित करदेवी तू मो कथा कही देख मु ते लोक परिचित करदेवी तू मो बाट चली देख सबु बाट तोर सुगम करदेवी बोल आनंद एक बार महाप्रभु दरबार भितर तेणु निश्चित ठाकुर तो एक कथा कही तेणु माँ लोक गोटे लोक शुणिकी गीता कार्यक्रम से अशांति जेमती अशांति है ये समय भितर कहले भावार्थ ये गीतार या नुह छोड़ साधु बिचरा हाथ जोड़े कहले कौन कह लोकटा तो बुझीपार कौन कह मुझे बुझे पारे मो गुरुदेव काली आसबे
ତତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନ। ଲୋକଟି କହିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଏଇ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ଲୋକ, 10ଟା ଗାଈ ରଖିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଶପଥ କରିକି ଯାଉଛି ଗାଈତିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ପଠେଇଦେବି, ସବୁ ଗାଈତିକ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯଦି ମତେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ନା ଠିକ ନା ହଁ ହେଲା। ସବୁ ଲୋକ ତାଳି ମାଇଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଶପଥ କଲାଣି, ସବୁ ଗାଈ ଦେଇଦେବ, ଇଏ ତ ସନ୍ତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆସିବେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଇଏ କଥା ଯାଇ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର। ସ୍ତ୍ରୀ ଝାଡୁ ମୁଠା ଧରି ବହିଛି, କହିଲା ଆସୁ ଆଗ ଆସି ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଇ ଆସିଲା। ଲୋକଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କହିଲା କଣ ତମେ ଯାଇ କହିଲ, ଗୀତା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଆସିକି ତମେ ସବୁ ଗାଈ ଦିଅ ଦେଇଦେବ, ସାରିଲ ସବୁ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ପାଟି କର। ହେଲେ କାଲି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆସିବେ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ତମେ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ନହେଲେ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଡାକିବେ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଲ ଗୋପାଳ କହିଲା, କହିଲା ମୂର୍ଖଟା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବୁଝେଇ ଦେବେ ସିଏ ମତେ ଦେବେ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସବୁ ତକ, ଯଦି ବୁଝେଇ ଦେବେ। ସିଏ ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇବେ, ମୋର ତ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଦେବି? ସେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିଲେ ସିନା ସଂକଳ୍ପ କରିଛି 10ଟା ଗାଈ ଦେବି, ମୋର ଆଉ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାହାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଏହା ହଉଛି କଥା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି, 500 ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ମା ଲୋ ପ୍ରବଚନ, 2000 ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ 10ଟା ଲୋକ ଆସିକି ଆଗରେ ବସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରବଚନକୁ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉଠିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଚ ଖାଲି ନାହିଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଆସି ବସିଛୁ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭଜନ ଭୋଜନ ଯୋଉଠି ହୁଏ ଟିକେ ଅଡୁଆ ହୁଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଉ ଭୋଜନ ସହିତ ଭଜନ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ସତସଙ୍ଗଟିଏ ହରି କଥାଟିଏ ହେଲେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେହି ତ ହେଲେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଟିକେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଆଜିର ଯୋଉ ସମୟ, ଆଉ ସେ ସମୟ ମା ଆଉ ନାହିଁ ଯେ କି ମଣିଷ ମା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଗର ସମୟକୁ ଆପଣେଇ ଏବେ ଆଉ ଦୀପ ଲଗେଇ ଜନ୍ମଦିନ ନୁହଁ, ମହମବତୀ ଲିଭେଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କରତାଳି ଦେଇ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଯାଉ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ। ଶ୍ରୀ ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷର ହବ, ଆମେ ଥବୁ କି ନଥବୁ ଚାକିରି କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବେ କହିବେ ଯାଉ ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରବଚନ ହେଇଥିଲା, ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ତୁ ଚାକିରି କଲୁଣି ମାନେ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ବାପା କରିଛି, କାଲି ପୁଅ କରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଏ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।